we go now. To our local ladies by local Enduro. Local Enduro, final local Enduro. Arangues, Quiapo, no? John Paul Arangues pa rin, Bingbong Palmes. Hala! Woo! Grabe! Wala na. Itira na ni John Paul Arangues, mga boss. Grabe, John Paul Arangues. Local Enduro, nitira, long double. Wala na, finish na, John Paul Arangues. Bingbong Palmes. Dayon, The Boy, Eliorin. Manong Abada ni apel sa local Enduro, mga boss. Manong Abada niya. Uy, apel ni apel sa local Enduro. Manong Abada, number 27. Uy, apel. Ala. Barto, The Boy Eliorin, nakuha gyud si Bingbong Palmes, mga bossing. The Boy Eliorin from Ramag Bukidnon. Local Enduro final, grabe Arangues Local Enduro, tira long double. Grabe. Kapila manong sa local dol. Wala pa, mo na ning final. Hala, The Boy Eliorin itira pa do. Ikaw no, mga bossing. The Boy Eliorin, ikaduha na. Bingbong Palmes, ikatulo. Nike Mix Rider, okay lang. Tayo Manong Abada, agay, kuha na yung Manong Abada ba? Manong Abada Hoy! Manong Abada, ikaw nung Japon. Grabe The Boy. Manong Abada. Manong Abada, mga bossing, pareha silang motor ni Saira Paco 150cc. Alaka Manong Abada, humahabol local Enduro, mga bossing, yapil. Kuha gyud ni Manong, mga bossing. Manong Abada, ikalima na. Showtime po niyo. The Boy Eliorin. Nakuha si Bingbong aning naka-Kim X. I don't know kinsa ni. Dayon Manong Abada dayon. Sunod kay Bingbong Palmes. 150cc di ay si Manong dito 85 gamit. Ambot 85 na o 150 o 150 na, ma'am. Parehas na sila ni Saira Paco. Gusto kay tingog, hindi kayo madagan. Alright. Tawag yun, John Paul Arangues, mga bossing, local Enduro. Grabe nga KMX. The Boy Eliorin, Maramag Bukidnon. Tawag yun, John Paul Arangues. Congrats, local Enduro champion.